महाराजा वीर विक्रम कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक बेहद ईमानदार है और सब अध्ययन कर रहे छात्राएं भी अपने मन से ही शिक्षा लेते हैं। महाराज वीर विक्रम कॉलेज से त्रिपुरा राज्य के शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ सहित राज्य के कई लोगों ने अध्ययन करके दुनिया के विभिन्न उच्च हिस्सों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार ने शिक्षा पर जोर देते हुए राज्य की 22 डिग्री कॉलेजों में से 20 डिग्री कॉलेज को उन्नत स्तर पर पहुंचाया है। रविंद्र शतवर्षी के भवन में एमबीबी कॉलेज के अनुष्ठान में शामिल होने के बाद राज्य शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ ने कहा कि इस तरह के आयोजनों में उपस्थित होना उनके सौभाग्य है। उन्होंने कॉलेज में नई भर्ती हुए छात्रों को मन लगाकर पढ़ने की कामना भी की। इस अनुष्ठान में उनके साथ मौजूद थे क्राइम ब्रांच डीएसपी अजय कुमार दास, कॉलेज के अध्यक्ष दीपान्विता भट्टाचार्य जी और अन्य लोग। आज जे नवीनबरण उत्सव उद्यापन এই উপলক্ষে মঞ্চে রয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষা শ্রদ্ধেয় দীপান্বিতা চক্রবর্তী মহোদয়া, মঞ্চে রয়েছেন ডিএসপি ক্রাইম ব্রাঞ্চ অজয় কুমার দাস মহোদয়, সেক্রেটারি টিচার্স কাউন্সিল ডক্টর ডিসি হুতা মহোদয়, অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, শিক্ষক শিক্ষিকাগণ, প্রিয় ছাত্রছাত্রী, সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগত। প্রথমেই আমি যারা নবীন তারা আমাদের পরিবারের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য তাদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আজকে আনন্দিত একটা ব্যাপারে, এই কলেজের অভিভাবক এবং প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে আমি এই ধরনের প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। এই কলেজে আমিও পড়েছি, সেই 69 সাল থেকে এই কলেজে পড়েছি। এই কলেজের যারা শিক্ষা দেয় তারা অত্যন্ত আন্তরিক এবং সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব রাখেন। আজকের দিনে আমি আশা রাখব যে আগামী দিনেও যেন এই প্রতিষ্ঠান তার সুনাম আরও বৃদ্ধি করতে পারে, সেই প্রচেষ্টা তোমরা করবে। সেই সাথে আজ থেকে এই প্রতিষ্ঠানে তোমাদের যে নতুন পথ চলা শুরু হয়েছে সেটা যেন সফলতার সাথে সমাপ্ত করতে পারো, আমি এটা আশা রাখবো।